u siranna ala ɲɛ n'u ka hakili de ka diinɛ dɛmɛ n'o hakili de o de la u tɔgɔ bɔra kuma bɛ sidɔn wa u ni bɛɛ ka kan ala ma foyi d'u ma k'i jɛ o la dɔrɔn u siranna u ka ala ɲɛ ka tɛmɛ i kan mɔgɔw don u bi nɛgɛn komi i yɛrɛ bi nɛgɛn cogo la n bɛ fɛ a ka nin de faamu quoi ala kira ka sahabaw mɛlɛkɛw tɛ wayiw tɛ jigin u kan u n'a bɛɛ ka kan a bi nɛgɛn cogo min na u yɛrɛw bi nɛgɛn ten mais i tɛ se k'u nɛgɛn de k'u ka ala kota sabu u ka limaniya bi don u n'o cɛ i bɛ se k'u nɛgɛn k'i ka hakilila jira u la mais an bɛ mun faamuya Seydina Ali tuma min na ni u nana u cɛsiri k'a jira ko Seydina Usman ko o ye mɔgɔ dɔ doni daga Madina k'a sɔrɔ alakira tun y'a tigi gɛn ka bɔ Madina mɔgɔ dɔ bɛ yen silamɛ bisikiya kun don selila kun don vraiment a ka jogo dɔ ma bɛn kira ma kira y'a gɛn a ka Madina bila a ye Madina bila kira fatulen a ye Seydina Abubakar ci bila ka n'o ma ko yala n ka na wa Seydina Abubakar ko kira ye mɔgɔ min gɛn ne t'o bisimila Umaru tile a ye Umaru fana a ye lettre ci o ma Umaru n ka na wa Umaru ko Abubakar ma sɔn ka mɔgɔ min bisimila ne Umaru da t'o la Seydina Ali Seydina Usman tile a ye ci bila o ma ko Usman n ka na wa Usman ko i bisimila sabu ka d'a kan ala bi yafa ni tuubi kɛra ala y'o fɔ an y'a ka kuranɛ kɔnɔ o tuma na ala kira y'i gɛn nin jogo juguya in de kama n'i tuubilen don i bisimila ala kira ka dugu la kira ci maa tuubilen gɛn mais aw tila dalilu kɔda tɛ nin ye de Usman bolo dalilu kɔda don Usman bolo mais mɔgɔ minnu tun bɛ ka cɛ su k'a ka Usman écrit c'est-à-dire Usman n'a to a ka don o mɔgɔ kelenw de tun bɛ na Usman fɛ yen ka n'a fɔ ko Usman ka jɛn n'a ye cɛ in ka don ko est ce que kuranɛ m'a fɔ a bɛ yafa wa jɛngɛrɛ ni cɛ donni ye o mɔgɔ kelenw de taar'o opposé silamɛ ɲɛma wɛrɛw fɛ yen k'u y'a ye ko Seydina Usman ye kira jugu de ko kira ye mɔgɔ min interdit ka don ko Seydina Usman y'o accordé ala confiant a y'a ka diinɛ lamɛn o kɛra dɔrɔn u y'a ye nin ye tiɲɛ yɛrɛ fa ni nin jirala lalo mana kɛnɛ kan dɔrɔn i bɛ sin ka sɔn nin ye tiɲɛ Usman tun man kan na dɔnkilidala dɔ tun bɛ yen ale de ye kira dɔgɔya kosɛbɛ kira y'a minɛ kɛlɛyɔrɔ la kira ko k'a fa a ko kira man bi tuubi a tuubira a bilalen a ye dɔnkili wɛrɛ da kira la o cɛjugu la kira y'i kale ala la a ko maga minɛ don n'a ye karisa cɛ tan ni damadɔ kira ye olu jate a y'u sɔrɔ yɔrɔ o yɔrɔ ni muru ci y'a fɔ ma ala ci y'a fɔ hali n'a y'u sɔrɔ alikaba kɔnɔ hali n'a y'u nɔrɔlen sɔrɔ alikaba fini na a k'u faga a la ne Muhamadu ko o dɔnkilidala in b'a la mais dɔnkilidala in nana Seydina Usman fɛ yen ko Usman k'ale sɔrɔ na kira la Usman nana kira yɔrɔ sallallahu ko karisa nana n k'a sɔrɔ na i la a bɛ cogo di kira ko Usman ni e nana mɔgɔ min sɔrɔ nali don ne na an y'o sɔrɔ nali mina kɛ an yafara ma u segira o kuma kɔrɔ in kan ko o min ye kira dɔgɔya ta ko Usman sɔnna ka kira dɔgɔya ba sɔrɔ nali don u y'o da o kuma ɲɛkɔ wallahi a y'a faamu koyi o cayalen ta u taara Seydina Ali yɔrɔ la ko Seydina Ali yɛrɛ de ka kan ni ɲɛmaaya in ye ko parce que ko in ko a fereke cayara Usman fɛ o y'a sɔrɔ Usman ye san 13 kɛ kaban a bɛ ka silamɛw mara ka kuma caya Usman ni Ali cɛ ka lɛtiriw sɛbɛn ni Seydina Usman tɔgɔ ye ka taa a bila Seydina Usman ye Seydina Ali bila ka taga dugu dɔ la ko a ka taa jaga minɛ ka na Seydina Ali taatɔ o jaga minɛ yɔrɔ la u ye lɛtiri sɛbɛn ni Seydina Usman tɔgɔ ye k'a fɔ ni lɛtiri in bɛ taa di nin dugu la mɔgɔw ma Ali bɛna jagako la n'a sera yen a y'a faga ne Usman ko ci k'a sɛbɛn k'a signé ni Usman ka ceinture ye ka taga a fili sira kan pour Seydina Ali n'a ka groupe tagatɔ jaga nɔfɛ u ka papier ɲɛ quoi u y'o sɔrɔ sira kan k'a ta k'a kala kabini o kɛra Seydina Ali a dusukun commencera ka a tɔɔrɔ dɔɔni dɔɔni ala o bɛ kɛ sa o ye jagoya
yayi bo Muhammad bin Abu Bakr sayyidina Abubakar denge ko Muhammad o kumbi nyema ya la dugu dola sayyidina Usman ya abola katla ka bla ko ka ta dugu dola u yeni lettre model fana sebe ka ta filo nyasra na c'est-à-dire ka mɔgɔ minnu mana sɔn Usman na n'a ka fanga bi dɛmɛ u y'olu bɛɛ banna pour a ka fanga ka mɔn a y'a faamu ye mais nin t'i n'a fɔ ko silamɛw ye silamɛya tiɲɛ nin t'i n'a fɔ u ye Alakira ka sira bila bal sisan kodɔn ni faamu de bɛ ka baara kɛ silamɛya kɔnɔ sisan pour k'a bi mais o ni silamɛw y'u ka sira bila o cɛ ka jan ɲɔgɔn na kelen o ni sahabaw bɔra kira kɔfɛ o cɛ ka jan ɲɔgɔn na mais i bɛna a ɲɛ dɔn sisan mun fɛ o groupe kelen de ye groupe formé ka Seydina Umaru faga Umaru fagalen u sɔrɔla k'u labɛn tɔ ninnu kama ni waanɛw dɔn ni waanɛw bɔra yen kaban a ma ban mais u tɛ se ka bɔ yen f'u k'u kɔ don ɲɔgɔn ma fɔlɔ silamɛw tuma min na o kɛra Seydina Ali a ma Seydina Usman kɛlɛ fiyewu mais tiɲɛ yɛrɛ la ko ni min kɛra aw bɛɛ b'a dɔn wahayu ti jigin maa min kan a b'i dusukun tɔɔrɔ mais silamɛya ka bon kama wallahi Aliyu ma ban Usman na a ma banna bon jugu ninnu ye mun fɔ Ali ye ko mun bɛ lettre na ko f'u k'a ye Seydina Ali ko ayi u ko min fɔlɔ y'a kalan k'o y'a fɔ an ye ko nin ni nin de don koyi ko Ali ko Usman kafiriyara o fana an b'a faga Seydina Ali ko la o yɔrɔ bɛɛ olu bolo u ka politiki gagnena u sina ka namara ni java ci bila ɲɔgɔn ma ten groupe dilalen kɔrɔ don ka sin ka na Usman ka so entouré Seydina Ali ye Hasan ni Hussein bila ka taa u tagalen Seydina Usman ko a yafar'u ma u ka taa c'est-à-dire u nana comme défenseur Seydina Ali denw mais Seydina Usman k'u ma k'u ka taga ko a yafar'u c'est-à-dire kira ka sahaba fɛn o fɛn nana Seydina Ali ko a bɛɛ ma ko wallahi Seydina Usman ko a bɛɛ ma ko wallahi Usman ma ɲini jugu dɔn tuguni ko tuma na Usman jigi y'a ka Ala de ye n yafara bɛɛ ma Seydina Usman bi faga don min na kira ka sahaba fɛn o fɛn nana ko n b'i dɛmɛ a ko a bɛɛ ma n yafara aw ma sabu ne t'a dɔn aw jumɛn de bɛ fɛ ka n faga tuguni a bɛɛ ka taa ni n ka ko to Ala billahi Zunurai Usman kun ye kamalen Usman kun ye kamalen Usman min Alakira ko a ma ko Usman i mana fɛn o fɛn kɛ Ala la yafari tiɲɛ Bukhari ni Muslim i mana fɛn o fɛn kɛ Ala la Ala ko a yafari ma Usman kira sabali ye nin fɔ a ye sahaba bɛɛ b'a kalama nin yɔrɔ la i b'a dɔn wallahi mɔgɔ min b'o kɛlɛ o bɔra Ala fɛ kama i bɛ ko faamu ye politiki de don minnu bɛna faga selila sunaw de don mais selila sunaw de don politiki ka se ka renforcer pour que silamɛya bati o de la ne ko i ka tigɛ selila ninnu na selilaw de y'an ka diinɛ bin ka kɔrɔ a ma bɔ an kɔnɔ selila wɛrɛ ci fɛrɛ an ma bilen a bɛ faamu o kɛra min na u ye Seydina Usman wallahi kitaabu dɔw b'a f'u ye k'u ye tile dɔw ko tile 41 dɔw ko tile 21 Seydina Usman ka so hisarlen don ka entouré dumuni ti don ji ti don mais u y'o bɛɛ kɛ u ma se ka don parce que silamɛw kira ka sahaba kolo gɛlɛnw ni bamuru don u bɛ si u bɛ tile mais Seydina Usman ko olu de ma a yafar'u ma quoi vraiment ɛlɛw ka taa n'u nana Ala kama u ka segin Ala kama sabu ale t'a dɔn fiyewu mɔgɔ min bɛ fɛ k'ale yɛrɛ faga aw de don wa olu de don wa ko n t'a dɔn wallahi Usman a ye silamɛya histoire lamɛn u ma kira nɔ bila han u ma kira sɔsɔ han mɔgɔ dɔ de b'u cɛla u bɛ ka seliw fɛ u t'u dɔ ye wallahi u ka nɛgɛni sera Seydina Abubakar denkɛ Muhammad bin Abi Bakr la ka se degré la Seydina Abubakar denkɛ fɔlɔ de ye kogo ta k'i cun Seydina Usman ka so kana sɔrɔ a bɛ ka kuranɛ kala k'a ta bosi ma k'a yiri a y'i kun kɔrɔta a ko nin ye jɔnni ye a ko Muhammad bin Abi Bakr don a ko n denkɛ ma ɲi nin yɔrɔ in na a ko n'i fa y'i ye ka ne bosi i bolo a ko a ti diya ye ni Abubakar ye ne bosi ye e bolo Muhammad
Khadija wallahi Abubakar denkɛ Usman Bozi bila kɔrɔ ala jugu tɔw ye ko ta k'u cɔn nɔfɛ kana sɔrɔ a bɛ kuranɛ kala k'a minɛ k'a kan tigɛ k'a sogo tigɛ k'a tulo tigɛ k'a bolongɔni tigɛ Usman bin Affan mais i miiri dɔɔni n'i bɛ ko dɔn i b'a dɔn silamɛya bɔra la ala kira ko silamɛw hali n'a bɛ kantigɛli kɛ a ye kantigɛli kɛ ka ɲɛ a bɛ bagan minnu kantigɛ a kana muru bɔ a la k'a don a la a y'a jija muru da ka ja a ka kɛ taa ni ka segin ko damadɔ ye o silamɛ o kira ka kuma labato b'a bi sɔn ka kira ka sahaba tigɛ kira ka sahaba min kira sabali ko a ma ala yafari ma o silamɛ bɛ sɔn k'o tigi tigɛ ya a b'a faamuya ko jaselilaw de tun don mais silamɛw tun tɛ et puis wallahi u bɛ Seydina Usman faga don min na o y'a sɔrɔ Seydina Ali se t'a yɛrɛ ye bilen c'est-à-dire u ye u nɛgɛn cogo dɔ de la ka don u n'u hakili cɛ Seydina Ali bɛ balako la tuma min na o y'a sɔrɔ fanga min nana Usman kama o fanga in ka bon hali u mana tila Usman na est-ce que u t'u ɲɛsin ale yɛrɛ ma bilahi Seydina Ali ye fanga tun bɛ ta ten fanga min dilalen don a ka diinɛ binni kama n'o y'a suuru jugu kan o bɛ na ni fanga min ye o ti manamana ye koyi o b'a yirila ko wallahi Ali ka politiki tɛ bal Ali yɛrɛ tun b'a yɛrɛ ɲini sahaba dɔw nana Ali yɔrɔ la ko bon ko minnu ye Usman faga ko bon ko e min ko i bɛ bila Usman nɔ na khalifa 4 ya la tuma an b'a ɲini fɛ ko Usman joli ɲini sisan Seydina Ali ko u ma a ko an bɛna ɲini u tilala ka segin ka na ko an bɛ fɛ i k'a ɲini sisan ka jugement kɛ Seydina Ali k'u ma aw b'a dɔn minnu ye Usman faga aw y'u dɔn ne y'u dɔn mais wallahi aw y'a dɔn Ali fanga tɛ se bi a yɛrɛw fanga tɛ se ko an b'u juger sabu fanga min don a ka bɔ an fanga ye Seydina Ali bɛ nin fɔ kuma jumɛn a ka bɔ an fanga ye o kumana silamɛya fanga kɔni tɛ bilen o dɔnna sa kɔni a ye karamɔgɔw wele ka na n'u tɛ silamɛya dɔn ne b'a dɔn ami a silamɛw tuma min na ni nin kɛra i ye silamɛya halakili daminɛ ne ye sisan parti wulila ka jɔ Ali de ye Usman faga minnu ye Usman faga o mɔgɔ kelenw de tilala ka na ko Seydina Ali de ka mercenaires ye Usman faga o bɛ min ɲini ala aw ma kuma in daminɛ mɛ u bɛ fɛ ka kira ka sahabaw fara de ka se ka fɛrɛ u ma bon sisan olu ye Usman faga jagoya la Usman ye Seydina Ali janfa ko ka ala ka diinɛ mara cogo cɛ olu ye Usman faga n'o kan de ye sisan u y'u yɛlɛmɛ ko Seydina Ali de ye mɔgɔ dɔw sara olu ka Usman faga ko Seydina Ali bɛ fanga ɲini o kumana o kɔrɔ ye di an k'an yɛlɛmɛ Ali yɛrɛ kama ala aw ye mun ye yan ko kira janfara yan aw ye mun ye yan ko sahabaw ye sira bila yan ma sira bila yan ça fait u ye mɔgɔw de mara minnu ka faamu b'u ta ɲɛ kojugu nka faamu in bonyana cogo o cogo limaniya ye sahaba belebelew jɔ o jɔyɔrɔ la k'u jɔ o jɔyɔrɔ la cogo di Seydina Usman ko a ye nin ka latigɛ to ɲɔgɔn o ye belebelebaya dɔ ye a m'a fɔ karisa de bɛna n faga ko ne t'a dɔn aw min bɛna n faga aw min ye ɲi ye bilen kumana a ye nin ka latigɛ to ɲɔgɔn Usman ma sariya tiɲɛ mais fagali in bɛ kɛ tuma min na se tɛ Ali ye hali ka bɔ da fɛ a tɛ se fagali kɛra sur place y'u yɛlɛmɛ Ali yɛrɛ kama ko fɔ o de k'a jugement kɛ k'a fɔ ko o tuma na fagali kɛra Seydina Ali min bilala khalifa la o de bɛ tulu juge Seydina Ali ko a se ti ɲɛ aw b'o dɔn o fanga tɛmɛna mankan tɛmɛna o da kan u taara chose Muawiyata nɔfɛ Muawiyata bin Abi Sufyan min filɛ ka f'i ye sisan u tagar'o nɔfɛ ko tuma na ko Seydina Ali ye Usman faga fanga nɔfɛ ko tuma na Muawiyata kana u kana Seydina Ali Usman joli ɲini sabu a ka kan ka ɲini n'u m'a ɲini olu minnu bɛ kira nɔ na lahara olu de bɛ jɛn a nɔ na Muawiyata fana ye mɔgɔw labɛn k'u bila ka na an b'a Aisata fana wulila ka jɔ ko fo Usman joli ka ɲini
o fana ye mɔgɔ minnu sɔrɔ o y'u fara ɲɔgɔn kan Seydina Ali ma se ka to Madina Seydina Ali taara Kufa n'a tora yen u b'a faga taara Kufa mɔgɔ min sara nin kɛlɛ la silamɛ selila min sara a la a ka ca maa 100,000 ni kɔ ye jango sɔfini don o ma bɛn mais mun bɛ silamɛya kan mun b'a yir'i la ko kira ka sahabaw ma fili u ma sira bila Seydina Ali ko c'est-à-dire juguw sera ka ninnu tromper kaban k'u bila an na bon n'an y'an sigi u b'an faga o tuma na an k'an yɛrɛ ɲini n'an ser'u la tari an na tiɲɛ jir'u la an bɛ ka segin Ala ma mais jugu bɛ ka kana jugu corrompera kaban k'a su ka k'i kan bon n'i y'i sigi k'a kɔnɔ a mɔgɔ trompelen tɛ kafiri ye mɔgɔ trompelen ye n t'a dɔn de bon a bɛna e min yɔrɔ la a tɛn'i lamɛn sabu a sura kana de o tuma na n'i y'i sigi a b'i faga